مرحبا بيك. يعيشك بك. لاباس؟ سافا الحمد لله. قد من اروح؟ سابرين من فرنسا، جيت فاكونس نعدي سيمين. تونسية؟ تونسية ما مولودة في فرنسا؟ في فرنسا، كبرت في فرنسا. نحكيو على علاقتك بتونس. تونس نجي صافي انا عندي 4 سنين ولا 5 سنين اللي ما جيتش لتونس. تقعد بلادي نجي علاش ما جيتش 4 سنين؟ خاطر جو سو بارتي فيزيتي دوتر بيي ان فيت. فوالا في الفاكونس نتاعي ناخذ كونجي وديما نمشي فيزيتي دوتر بيي، اما تقعد بلادي ديما كي نجم نجي ما حتى سيمين تجي بي فوالا. انت ما عشتش يعني في تونس؟ سامحني؟ ما عشتش في تونس يعني ما بقيتش بريود؟ نو 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 نجي جوست اون سيمين 15 جور 15 يوم ونروح لفرنسا. 15 يوم جمعة كافيين انك تعديهم في بلادك؟ اي ويتعدوا فيسا فيسا ما نشوفش لو طون سافا الحمد لله. مي يا دي شوز كان ميم كي يقعدوا par exemple la sécurité. J'ai assisté à un accident de circulation البارح. Je trouve que ben il y a pas de c'est pas assez, le protocole il est pas assez rapide. Les pompiers au bout de 20 minutes ils étaient pas là, la personne elle était partie. Énormément. Au niveau des soins c'est très compliqué. Ça reste il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. La sécurité routière. Hein. حاجة هذيا ما تعجبكش؟ À la sécurité routière, pas du tout. Dans le protocole de soins, c'est quelque chose... c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a les capacités, mais c'est pas équivoque en fait par rapport à d'autres choses. بخلاف يعني السلبي هذايا اللي كنت تحكي فيه، لكن هذا يخليك انك ديما تبقى تحب بلادك. Malgré tout, يكون ما يكون, je viens en Tunisie où ah oui, ça reste dans tous les pays, il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais ça c'était le point négatif. Après تبدا الجو يبدا برشا حاجات تبدا c'est mes racines en fait. مثلا جو تونسي ما نصورش باش تلقاه في بلاد اخرى. ما بيان سور ما نلقاوش في بلاد اي بلاصه ما نلقاش الجو تاع تونس. نو سي با باغي. نو الجو في العروسات، الجو في الصيف في الليل، كل شيء في الطبيعه في برشا حاجات. يا دي شوز que je ne pourrais pas retrouver même si je vais en Amérique mais je vais à Dubaï ولا نمشي اي بلاصه c'est pas pareil. شنو البلدان اللي زرتهم انت؟ J'ai fait le Mexique, j'ai fait Dubaï, j'ai fait l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Je suis partie aussi en Asie. J'ai fait pas mal de pays. Voilà. تجربتك نتاع السفر هذايا لبرشا بلدان، شنو تعلمت منها؟ Les comportements sont très différents d'un pays à un autre. الأدب تاع إنسان c'est pas les mêmes. Il y a beaucoup c'est très différent. Les comportements sont d'un pays à un autre. Les cultures, voilà. الكومبورتمون تاع التونسي والتوانسه هنا وحدهم زاد. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil le jaou تاع تونس, c'est pas pareil. Quand tu vas au Mexique, عندهم الجو نتاعهم والكل, mais c'est pas pareil. Après ياكلوا الحار هما, c'est ça qui est bien au Mexique aussi, ça va. انت مولوده في فرنسا، عندك الكومبورتمون تاع تونسيه والا لا؟ Non, pas 100% parce que j'ai un comportement que ici forcément c'est un peu différent, mais les racines ça reste tunisien. Voilà. وتحية تونس. Voilà. تحب انك تكون الكومبورتمون تاعك تونسيه؟ Ah bien sûr, pourquoi je suis fière? Ah bien sûr. بالطبيعة je suis fière. Ah oui. تكون فخوره بانك تونسيه، لكن الكومبورتمون تاعك تحبها تكون كيما معناها كانك عشت في تونس هنا تتصرف بنفس الطريقه؟ comportement il sera toujours فما فرق ما بين mon comportement وتونسيه اللي مثلا مولوده واللي عايشه لهنا. مي malgré tout الطفله اللي تعيش لهنا وانا نعيش في فرنسا نبقاو ديما هكا لخاطر ce qui nous réunit ce sera notre pays. Voilà, c'est tout. انت في العطله هذه مع شكون جيت؟ Je suis venue avec بنتي خواتي وولدي. On est venu en famille. حاجه باهيه انك تجي معناها لبلادك مع الفامي معناها. Ma famille, ou des fois j'y مع صحابي, ça dépend. Avec mes amis, on fait des voyages organisés dans le désert et tout, ça dépend. كي نحكيو مثلا على صغارك، تحاول انك تعرفهم على بلادهم؟ من بالطبيعة, de toute façon. متزوجة تونسي انت؟ لا. متزوجة مع جزيري. فوالا. ثقافات تحاول انك تجيبهم لهنا لتونس باش يعرفوا بلاد امهم وباش bien sûr. يعرفوا كل شيء. Ils viennent plus en Tunisie que moi. خاطر يجيو لماماتهم en fait. خاطر انا حتى امي
تعيش في فرنسا ما ديما تجي في الصيف ولادي ساعة ساعة يقعدوا شهر ولا شهرين معاها في تونس فوالا. شو هما الحاجات اللي تحب تعلمهم لاولادك معناها حاجات معناها في الكومبورتمون التونسي اللي تحبهم يطلعوا معناها فيهم؟ Alors là, elle est compliquée la question. Ça c'est. فما حتى حاجة. Non, حتى حاجة على خاطر moi je leur donne mes valeurs, mes principes et peu importe. Non, j'ai pas de choses particulières par rapport à ça. Non, de toute façon, ils ont la joie, la bonne humeur de leur maman. Ça reste dans les mentalités tatouanes, ça, donc il n'y a pas de problème. Voilà. انت في المونتاليتي نتاعك ما تتعاملش بنفس المونتاليتي نتاع الام التونسيه لهنا؟ Ça dépend, de toute façon, ça dépend le boqa. On peut pas mélanger. Une scène de Tunis ou une scène de la capitale et quelqu'un d'un autre bled, c'est les mamans, les mentalités, c'est complètement différent. On ne peut pas les comparer, il n'y a pas de comparaison sur ça. C'est différent. كل واحد le comportement. مثلا كي نحكيو على اللغه يحكيو تونسي يحكيو بالعربي؟ Ils parlent deux langues exactement. Oui, ils parlent. Ouais. انت اللي حرصت انهم لازمهم يعرفوا يحكيوا بالعربيه؟ Ben moi je leur parle un peu. J'aide ma mère puis leur papa aussi. Donc voilà, ils ont un mélange on va dire. ما حكيناش على مثلا على الماكله. Ah, moi je fais de tout mais alors rien à voir. J'aime la cuisine marocaine. Ah si, bien sûr, on cuisine tunisien à la maison, on cuisine algérien, mais on a une préférence pour le mec là, les tagines marocains, on aime beaucoup. Mais bien sûr qu'on a le kefteji ou qu'est-ce qu'on fait? On fait tous les tagines, on a salsa, quand même on mange. توانسة 100%. Bien sûr, وحار حار حار. حار حار. Voilà. كلمة الختام. خلي كلمة الختام. Conclusion, venez en Tunisie, venez voir notre pays et profitez de tout. Parce qu'il y a plein de choses à voir. Voilà. Et à découvrir aussi. ما زلت إن شاء الله باش تجي أكيد. Bien sûr, c'est pas آخر مرة, bien sûr, mais dans 3 mois je reviens, Inch'Allah. Je passe le bonjour à toute ma famille et à tout le monde, à tout le peuple tunisien, aux gens, aux étrangers qui veulent venir visiter notre pays et voilà.